Pertama, hidupkan WLAN 1. Lalu, beri nama pada internet 1 internet. Kemudian pada ether 2 lokal. Pada WLAN 1 kita beri nama wireless. Lalu kita masuk pada IP DHCP client. Pilih plus. Lalu interface kita ganti ether 1. Lalu kita apply OK sampai statusnya bound. Lalu kita masuk ke DNS, lalu checklist allow. Servernya kita ketik pada seperti di video. Lalu apply OK. Selanjutnya kita masuk sistem SNTP client, checklist enable. Pada primary NTP server kita ketik seperti pada gambar di video. Lalu kita ke new terminal, kita ketik seperti di primary NTP server. Lalu kita copy. Dan tempel pada primary NTP server. Selanjutnya, seperti langkah pertama, lalu kita copy. Kita paste pada secondary NTP server. Lalu apply OK. Lalu kita masuk ke address, pilih plus. Kita ganti interface-nya ether 1. Lalu ketik IP 192.168.100.1/25. Lalu apply OK. Lalu kita klik plus lagi, masukkan IP 192.168.200.1/24, interface WLAN 1. Lalu apply OK. Lalu kita ke DHCP server, pilih DHCP setup, lalu kita ganti ether 2, kita next, kita ganti sampai 100. Next, OK. Lalu lagi kita ganti WLAN 1, next, kita ganti juga sampai 100. Next, OK. Kita ke IP firewall, pilih filter rules plus general. Pada chain kita ganti input src address, kita ketik IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Pada DST address kita ketik 192.168.100.1.
protokol diganti ICMP, lalu action kita ganti ke drop, apply oke. Lalu plus lagi base general chain kita ganti input, src address kita kasih IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. DST address kita kasih IP 192.168.200.1. Protokol kita ganti ICMP, lalu action kita ganti drop, apply oke. Lalu pas lagi general chain kita ganti input, lalu action kita ganti log, pada log traffic kita terus tersimpan di disk. Lalu kita ke log, berikut tampilannya. Lalu kita ke sistem, pilih logging, klik 2 kali, kita actionnya diganti ke disk. Oke, keempat-empatnya kita ganti ke disk semua. Berikut tampilan setelah diganti. Lalu kita ke CMD, kita ping 8.8.8.8. Setelah itu cek IP config. Setelah itu kita pergi ke IP firewall NAT plus action kita ganti masquerade, out interface kita ganti ether 1 internet, apply oke. Lalu kita ke CMD lagi, kita cek IP config. Lalu ping 8.8.8.8 dan hasilnya reply from. Lalu ping 192.168.200.1 dan hasilnya RTO. Lalu kita ping 192.168.100.1 dan hasilnya reply from. Lalu kita ke IP DHCP server, pilih reassess, klik 2 kali, make static oke. Pada IP nya kita ganti 10, lalu apply oke. Setelah itu kita cek ke control panel. Kita disable enable dahulu. Setelah itu kita ke CMD, lalu
tapping 192.168.100.1 dan hasilnya RTO. Lalu kita tapping 192.168.200.1 dan hasilnya adalah reply from. Kita ke wireless, klik 2 kali. Ini namanya WLAN 1 wireless. Wirelessnya modenya kita ganti AP bridge, banyak kita ganti 2 GHz BGN, SSID kita ganti nama kita @proxy UKK. Lalu apply OK. Kita ke IP, hotspot, server, hotspot setup, kita pilih WLAN 1, next. DNS name kita beri nama kita sendiri .com, lalu next. Password bisa diisi kalau tidak, lalu OK. Lalu server profil, pilih yang ada namanya, lalu matikan cookie, kita checklist use radius, apply OK. Lalu kita masuk ke radius, klik add, aktifkan hotspot, addressnya kita isi 127.0.0.1, scriptnya saya kasih 4, lalu apply OK. Lalu kita masuk ke new terminal, kita ketik slice tool user strap manager database clear. Lalu enter, pilih Y. Lalu kita ke browser, ketik IP kita 192.168.100.1/username. Setelah muncul seperti ini, ketik admin lalu login. Kita ke router, add new, namanya kita beri nama hotspot, IP kita kasih IP 127.0.0.1, share circuitnya aku kasih 4, lalu OK. Waktunya kita kasih waktu plus 07.00, lalu add. Setelah itu kita ke profil plus, kita kasih nama paket 4 limit. Create. Setelah itu add new, klik new limit, namanya kita beri nama paket 4, add, lalu add lagi. Setelah itu masuk ke user, add batch, number of user kita ganti 20, username kita ganti 3, password kita ganti 3, lalu add.
web proxy, enable kita checklist, lalu chat administrator kita ganti nama kita @sekolah.sch.id. Just on this kita checklist, lalu apply, masuk ke akses, kita klik plus, lalu DST port kita isi 80, DST hostnya kita ketik www.linux.id, lalu kita ganti Denny, apply, oke. Lalu plus lagi, DST port diisi 80, 4 kita tulis bintang, mp3 bintang, lalu kita ganti deny, apply, oke. Lalu plus lagi, DST port kita ganti 80, 4 kita isi bintang, mkv bintang, lalu kita ganti deny, lalu apply, oke. Lalu kita ke IP, firewall, pilih NAT, plus, C-nya kita ganti DST NAT, protokol 6TCP, lalu in interface kita ganti Ether 2, DST port kita isi 80, lalu action kita pilih redirect to ports, kita isi 80, lalu apply, oke. Lalu kita ke radius, kita cek, masuk ke browser, ketik domain kita, lalu ketik user dan passwordnya, lalu login. Lalu kita ke browser, ketik www.linux.id, tampilannya seperti ini. Lalu kita ketik indeks mkv dan indeks mp3, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke radius, kita ketik 2 kali, kita ganti waktunya dari jam 8 sampai jam 9. Lalu save, kita checklist, save profile, lalu kita cek ke browser juga, ketik domain kita,
kita log off, lalu masukkan username dan password tadi. Dan ternyata tidak bisa connect karena waktu yang sudah dibatasi tadi.